Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab An-Nahwul Wadih il marhalah ats-tsanawiyah karya Ali Jarin dan Mustafa Amin sama kawan-kawan ummahat angkatan pertama dan yang kedua juga angkatan 4 juga ada. Minggu lalu atau hari Senin yang lalu kita membahas tentang pola al-ibdal, pergantian huruf yang sahih, kalau al-i'lal pergantian huruf yang illat. Hari ini kita merujuk materi al-ibdal ini Yusuf mungkin awalan. Fadhil Ya, Ustaz. Al-ibdalu dari maudinya apa ini? Al-ibdal, badala yabdalu. kemudian tambahkan hamzah di awal af'ala. Oh, abdala Abdala, yabdalu. rubai dia Oh, abdala yubaddilu. seperti ahsana, Eh, yuhsinu. yuhsinu. Abdala, Yubdilu. yubdilu. Ini sigo apa berarti? Tafdil. Bukan. Bukan. Abdala. Af'ala, Sigo yuf'ilu. yang kemarin ya, Ustaz. Ini Sigo. bentuk apa dia? Sigo musyabah tadi. Bukan. Bukan. Seperti akrama, yukrimu. Akroman primu. Tafdil. Bukan. Kalau tafdil, af'alu. Ini Af'ala. 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 Mm-mm. Ini Ummu Yusuf. Af'ala tuh. Af'ala yuf'ilu. If'alan. Siga apa dia berarti? Sigo akroma yukrimu ikroman. Akrama dia memuliakan. Yukrimu Hmm. sedang memuliakan. Ikram, Pemuliaan. pemuliaan. Berarti sigahnya siga apa di sini? Bagian yang ketiga. Urutan yang Oh, ketiga dari tasnif. itu fa'il, sim fa'il. Kan Bukan. urutan ketiga pas. Oh, masdar. Masdar, betul Om. Masdar asli. Oh, masdar aslinya. Ya kan? Ya, San. Abdala, Abdala yubdilu ibdalan. ahsana, Ahsana yuhsinu ihsanan. siga apa berarti? Sigo masdar. Masdar, masdar asli. Al-amsilah, Al-amsilatu da'a id ide, idda'a betul. idda'a idda'a Jadi zakaro di asli fulasinya Om berawalan huruf da'a itu huruf berawalan huruf 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 hidup huruf apa? huruf awalnya Dal. huruf dal, huruf dal. Mm-mm. Da'a, Mm. huruf dal. Kita Da'a. fokusnya di awal. Lalu Iya. ikut wazan, Wazan wazan ide kayak ta'ab. itu. Ide ta'ab wazan apa? Ide ta'ab. Khumasi Om. Idda'a. Ide ta'ab. Wazan masih Wazan khumasi yaitu ifta'ala.
Ifta'ala, yaf. Yafta'ilu. Ifti'alan. Hmm. Yafta'ilu. Ifti'alan. Ini wazannya. Wazan ifta'ala Nah, yafta'ilu. Idta'a, kemudian Ibta'a. Yad. Yadta'i. hmm, wazan huruf Ifti'alan. ta pada wazan ifta'ala diganti Ifta'ala. Diganti itu ya, Ustaz. Ada huruf ta. taknya. Tak. Huruf ta ini kan. Iya. Huruf ta ifta'ala diganti apa tuh ya? Ifta'ala. Hmm. Diganti menjadi huruf Dal. dal. Hmm. Huruf dal tuh. Mm-mm. Kemudian dijadikan satu dalnya, diberi tanda tasydid idda'a. Idda'a. Jadi idda aslinya apa? Idda. Idda'a. Idda. Idda'a. Hmm. Yang diganti huruf ta wazan Ifta'ala. ifta'ala. Jadi Mm-mm. idda'a. Idda'a. Mudorenya Yad. Da'a. Idda'a. Ifta'ala. Yafta'ilu. hmm, Yaf. Yad. Ta. Ta'i. Yadta'i. tetap diganti taknya dengan dal. Nggak dipakai lagi. Hmm. Yad. Yadda. Yadda'i. Yadda'i gitu. Hmm. Idda'a yadda'i. Masdarnya pun Idda'a. sama. Oh. Apa masdarnya? Masdarnya. Masdarnya. Ibtidalan. Hmm. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan ya. Ini masdar. Iddi iddi'alan. Id. Iddi di'a Nah, iddi'a iddi'an. an. Iddi'aan. Mm-mm. Huruf belakang ganti hamzah. Iddi'a. Ditambah hamzah. Ya, diganti hamzah. Jadi awalnya huruf dal ikut wazan ifta'ala, huruf Ifta'alan. ta pada wazan ifta'ala diganti dal. Hmm. Diidgham. Ini karena itu ya. Hmm. Karena apa? Iya. Misalnya apa? Apa? Namanya dirubah Kalau huruf ta wazan ifta'ala diganti dengan dal untuk iya. menyesuaikan Heeh. menyesuaikan dengan wazannya. Atau Mm-mm. karena huruf ta itu lebih tipis, dal kan lebih Ya, dan lebih jelas itu. kalau dalam Al-Quran Mungkin kan kata, itu kan misalnya apa apa sih? hmm, Tak sama dal. mutajanisain. Ya, betul. Makhrajnya makhrajnya hampir sama, memang sama. Iya, keluarnya sama, Di mahrotnya sama, tapi pangkal gigi 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 apa namanya? Gigi seri pangkalnya itu mm-mm, menempel dengan lidah. Idda'a gigi idda'a. dari atas. Ya, Hmm. tak, tak, enggak. Itu pun huruf bawahnya. Zakara. Zakaro, id, zakaro. Jadi, Hmm. id, id, zakaro. Iz dakara. Kemudian terjadi perubahan lagi. Huruf zal Mm-mm. direbul jadi satu dengan dal. Id dakara. Hmm, taknya diganti dengan dal. Tak diganti dengan dal. Kemudian zalnya juga tuh Hmm. diganti dilebur dengan dal. Id dakara. Id, 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 zakaro. Id dakara. Karena kalau masih id dakara masih agak sulit. Id Hmm. dakara. Ini kan? Berarti dia ditasdid itu. Tasdid dalnya. Id dakara. Hmm. Mm-mm. Id, zakaro. Hmm. Id dakara. Mudore ya. Iya. Uh, id, zakaro, yadzakiru. Yadakiru. Isim isim fa'ilnya. Dzakaro yadzakiru mudzakiron mudzakirun. Nah, gitu. Itu dia. Hmm. Mudakir dalam Mm-mm. surah
Qamar atau muddakir. Fahal min Kalian muddakir. muddakir. Hmm. Karena muzdakir. Muddakir. Dia ada peleburan ke huruf da. Hmm. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri Min dzikri fahal fahal min muddakir. muddakir atau asalnya muzdakir. Hmm. Jadi dasarnya itu dal dilebur Mm, ya, karena mm-mm. Karena mutajanis muz saya. muddak muddakir. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Muddakir asalnya muzdakir. مذكر Mm, Itu يعني isim fa'il. dilebur ditasydid. Mm. Siga isim fa'il kan? Iya Ustaz. Jadi kalau kita cari muddakir di kamus dari huruf Dal. bukan Ya tadi apa? Za za ka 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 ro. zakara yadhkuru. Hmm. Carinya di situ. Bukan Ya Ustaz. dal. Ya, za Huruf zal zal zakaro zakara yadhkuru. yadhkuru. Zal zakara. Cari di za. Za daka itu zakaro bawah. Ya, dari zakara. Zakara yazkuru. Zakaro yadhkuru zikron. Mengingat, menyebut. Mudeki. Istazkara. Di sini nggak ada kayaknya. Di kamus mana tuh? Munawir mungkin ada munawir. Zakara. Dakar. Dak-
Ini dalam bentuk masdar di sini adanya. Hmm. Al-idzikar tuh. Al-idzikar. Al-Infikaru. At-Tazkiru. Hmm. Al-idzikar ini al-idzikar. Itu ada pertemuan Al-Intikar. huruf zal dan dal. Hmm. Mungkin dalam logat lain tetap disebutkan dalam dalam Di tempat lain Al-Quran. dilebur. Di Al-Quran dilebur. Yang seringnya dilebur seperti dalam Al-Quran tadi. Hmm. Muddakir, Ya. asalnya mudzakir, Muzakir. mudzakir. Hmm. Huruf zalnya dilebur. Dalam bentuk berikutnya, Najisan. zahama, Zahaba. zahama. Eh, Zahama. Izdahama. Izdahama. Asalnya izdah. Tadi diganti menjadi Diganti dengan dal. dal. Nah, kapan di sini Om? Materi pembahasannya di sini. Kapan huruf ta itu diganti menjadi dal? Hmm. Ketika ya ada pertemuan dua huruf yang itu ya, Ketika eh, kalkulasinya berawalan berawalan dal dal, atau dal, zal atau dal, atau jim, zai. Zai. zai, not jim, Hmm. zai. Hmm. Tiga huruf ini. Dal, zal, Zal, zai. dan zai. Dal, zal, dan zai di awalnya Hmm. sulasi ketika dibentuk dengan wazan if Ifta'ala. ifta'ala, wazan ifta'ala ini. Maka huruf taknya Ifta'ala. wazan ifta'ala diganti menjadi Diganti dal. diganti dal. Tidak Hmm. ifta'ala lagi, tapi idda'a. Ya. Tidak izdahama lagi, tapi izdahama. Jadi Izdahama. semuanya ini diganti sama dal ya, Tat? Hmm, semua huruf ta wazan ifta'ala diganti menjadi dal. Hmm. Diganti dal. Izdahama mudhari'nya Izdahama yazdahimu. mudhari'nya dari izdahama. Izdahama Izdahama. mudhari'nya Yaz, yazdahimu. 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 Masdarnya pun juga Eh, uh, Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Berarti iz, izdiha, izdihaman. 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 Hmm. Hmm. Ini dilebur, Sekarang Tat? belum huruf taknya diganti dal gitu aja. Uh, tapi nggak dilebur, Ustaz. Maksudnya jadi id. Dua. Nggak. Ini diganti. Kan materi kita Nggak. al-ibdal. Al-ibdal tuh. Hmm. Maksudnya jim Diganti. sama zai Kan sama nggak ada dal. bukan jim. Mana jim? Zal, zai sama dalnya ini Zai? dijadiin tasdid nggak? Enggak. Oh, Tetap enggak ada juga. dal. Hmm. Tetap diucapkan masing-masing hurufnya. Zai dan dal. Izdahama. Izdaham. Izdahama. Hmm. Ya, ya. Izdahama. Hmm. Jadi izdahama, Mu Yusuf, carinya di huruf Zai. zai. Huruf Hmm. zai. Ha sebelumnya. Zaham. Zahama. Izdiham. Zaham. Nah, dekat. Apa itu? Menyempit ya.
Zahama tuh aslinya kan Mm-mm. zahama yazhamu. Zahama, Oke. zahman, Hmm. wazihaman. Kemudian jangan fokus situ, fokusnya ke zahama aja, Ya, jangan Ustaz. baca yang lain. Zahama. Mm-mm. Zahama. Kemudian ketemu tuh izdahama. Izzahama. Hmm. Asalnya apa apanya? Berberakan. Iz, Iz. izdahama. Sebelum jadi izdahama, Iz, baca tadi. Sebelum izdahama. huruf dalnya asalnya apa? Kan dia Iz. bukan asal. Ya, tah. Izdahama. Nah, asalnya Mm-mm. izdahama. Ista. Mm-mm. Lalu taknya diganti menjadi Dal. dal izdahama. Gitu Iya, iya, Ustaz. Paham, Ustaz. kan? Itu namanya ibdal. Hmm. Ibdal perubahan huruf Ta ta menjadi dal. Menjadi dal. pada wazan ifta'ala diganti dal. Ifta'ala. Diganti menjadi dal. Hmm. Nah, sekarang huruf huruf ta-nya diganti menjadi to, huruf to, To. Mm-mm. ya Om, Ya. huruf to sekarang. Karena ada huruf sod, huruf dot, Hmm. huruf to dan zo. Ini juga deket-deket tuh tadi. Sohibah. Sahiba. Hmm. Istahaba. Hmm. Istohaba. Nah, to-nya itu perubahan dari huruf Dan tak. huruf ta pada wazan ifta'ala. Mm-mm. Ini Om, ifta'ala, Oh, jadi ifta'ala. beda-beda ya. Tergantung hurufnya ya. Nah, di sini huruf huruf Sod. sa itu huruf tebal cara pengucapannya. Mm-mm. Yang diucapkan tebal huruf isti'la, Untuk maka nggak istilah. sesuai dengan ta. Ta kan tipis. Iya. Berarti dia harus Asal dengan to. diganti dengan ta istahabe. Istahabe. Istohaba. Seperti dari kata soluhat, soluha, Sol. Soluha. ikut wazan Is. ifta'ala, Iftol. Tolaha. istalaha, Mustolaha. istalaha, hmm, Mustolaha hadis. istalaha yastalihu istilah, Istilah. istilah. Nah, istilah. Oh, dari Kalau sini aslinya berarti. tak, Dari hmm, soluha ya. dari Hmm. soluha cari aja di kamus. Huruf Hmm. sad, Swat. lam, sad, lam dan ha, Ha. Solaha. soluha. Soluha. Hmm, Jadi soluha. mustolaha. Jadi istilahan. Istilah itu masdar dari Isda. istalah. Istalah. Mm-mm. Soluh. Solu. Solu. Soluha. Faula. Solaja. Soluha. Itu dia tuh soluha. Ya. Sod. Lam. Hmm. Ha. Ha. Kelima. Solu. Baik. Patut bermanfaat. Ya kan? Mm-mm. Soluha. Ya. Dari sini istalah. Hmm. Ikut wazan ifta'ala juga. Ifta'ala. Berarti kalau Sod. makna istilahan, Ustaz. Secara istilah. Mm-mm. Istalah. Oh, istalah. 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 Maksudnya pengertian Istalah. secara benar gitu kali ya, Ustaz. Secara baik. Istilahnya. Istilah yang Istilah. telah disepakati suatu kaum. Jadi istilah itu sesuatu yang telah disepakati oleh suatu kaum ketika Oh, oke. memberikan istilah beberapa Mm-mm. pengertian. Mm-mm.
Kalau istilah asalnya ta ini to asalnya adalah ta Itu yang wazan istilahnya tak fi'al. tadi, mazan Hmm. isti'ala. Karena dia short, dia harus ketemu sama yang berat juga. Hmm, Diganti dengan to. menjadi Dengan to. to. Hmm. Mm-mm. Istilah suatu kaum. Ya, berikutnya doroba huruf dot sekarang. Doroba, Hmm. il, taroba, it, toroba. Doroba, taknya diganti menjadi to. Ittaraba goncang artinya. Mm-mm. Jadi dot Asalnya juga berarti. ittaraba. Jadi Ya. ittaraba cari di huruf dot Dot, ro, ba, ro benda ba. ittaraba. Hmm. Artinya goncang ittaraba. Menggunakan. Tola'a Tola'a, il, tala'a, il, tola'a. ittala'a tola'a menelaah. Mm-mm. Tola'a atau muncul. Menelaah. Ittala'a artinya muncul. Hmm. Jadi ittala'a cari di huruf To, la, ain. Lam, hmm, ain. lam dan ain. Mm-mm. Tola'a kan muncul. Tola'a al-badru. Tola, tola. Telah beranjak juga, telah pergi juga boleh. Hmm. Bisa sesuai konteksnya. Tola'a yatlu'u menaiki Tola, mendaki menaiki, menuju. mendaki. Tola'a al-jabal. Hmm. Tola'a syamsu. Kalau tola'a syamsu muncul terbit. Hmm. Itola alaihi rajulan syadidul bayad syiyab. Muncul. Hmm. Keluar. Tola al mal makan. Hmm. Tola aminal biladi. Atla. Atola. Nah, ittala'a atau ittala'a Tola al mengetahui. amru wa alaihi mengetahui. Jadi ittala'a asalnya tak ittala'a Itu tola. Toknya itu mengetahui. sebenarnya tak. Hmm. Dilebur jadi huruf Jadi dua huruf berbicara. ta jadi dikasih tasydid kan. Mm-mm. Sekarang huruf za. Zolama. Iz Hmm. talama. Iz tolama. Nah, ittala'a huruf huruf ta Zo. asalnya tak jadi bertemu Tak dengan yang za. diganti menjadi to. Hmm. Iz. Tapi kalau di kamus sudah jadi izzalama, toknya dilebur kembali ke za. Oh, berarti yang lebih Izzalama. kuat ya. Ini kalau Ah, kayak lebih gini yang diambilnya yang lebih kuat ya, Tat. betul. Huruf za-nya jadi Mm-mm. Yang ditasdid. menguasai. Hmm. Jadi Hmm. izzalama, izzalama. Ya, zolama. Jadi toknya dilebur jadi lebur lagi kepada huruf za. Zo. Izzalama. Tasdid. Zalama. To dan za itu agak dekat Hmm. sama. Zalama. Izzalama. Hmm. Ini Yusuf. 487. 487. Anak zalama. Zolama. Zalama yazlimu. Zolama. Yuzlimu. Berbuat zalim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Aniaya. Berbuat zalim. Berbuat aniaya. Kemudian
It wasn't if ta'ala. Idh zalamat. Idh zalama. Iya, di tasydid. Jadi huruf Menderita ta'nya dilumur aniaya. ke dha, Iya, artinya menderita terkena kezaliman. aniaya. Idh zalama terkena kezaliman. Hmm, Menderita idh zalama. menderita berarti korban ini. Hmm. Asalnya idh zalama. Idh zalama jadi idh zalama. Idh zalama. Idh zalama. Tanpa diartikan dari atas al-amthilatu. Al-amsilatu da'a, idda'a, idda'a. Dzakara, idzakara, iddakara. Hmm. Zahama, iztahama, izdahama. Sahiba, Hmm. istahaba, istahaba. Doru, doroba, id, Hmm. idtaroba, idtoroba. Tola'a, idtala'a, idtola'a. Zolama, Um, idtalama, idzolama. Tashdid. al-bahru Al-bahsu fi kismin, bikismi alif. bikis, bikismi alif, af'a, af'alus salas fiyati, Dia nakirah. af'alun sulasi, Hmm. Bagus jaringan Om. Putus ya. Yusuf. tetap Putus jaringan. ada Lagi Om. suaranya. Bikismi. Bikismil alif, af'alun sulasiyatun mabdu'atun bidalin au dala au zaya, Di sini Om. Au huruf ataf tuh. Au. au dalin, Hmm. au zayin. Nah, sampai situ. Bikismi alifin. Pada bagian alif terdapat. Bagian pada bagian alif terdapat fiil-fiil sulasi yang diawali dengan perubahan, Bukan. bukan Dengan pergantian, huruf. eh, Bukan. dengan huruf dal atau Nah, za atau zai. nah. Hmm. Wakismi ba, Fi. caro, Wafi kismi alba. wafi, wakismi ba, caro al-af'ala, nafsuhu, Bukan. nafsahu, Dia. Nah, nafsahu. lafaz apa nih? Nafs lafaz apa dia? Lafaz Apa? apa namanya? Kayak itu Ustaz. Aduh, nafsahu itu Tahu. taukid itu ya Ustaz, taukid. Oke. Hmm. Jadi mengikuti kata sebelumnya. Hmm. Fi qismil ba'i. Wafi kismil ba'i caro al-af'ali nafsiha. Bukan. Taro artinya apa? Oh, caro al-af'alu naf. Hmm. Bukan. Taro, anak tanya Ummu Yusuf, artinya apa taro? Kamu melihat. Berarti af'ala Nah, Ustaz. betul, dia fi'il apa jenisnya? Lazim atau muta'addi? Muta'addi. Muta'addi. Berarti Caro al-af'ala nafsahu. bukan. Hmm? Bukan nafs. Ulangi. Taro hampir. Nafsaha Ustaz. Hmm. Caro al-af'ala nafsaha. Hmm. Ba. Ba'da, ba'da fita Bukan. iha. Itu huruf nun. Huruf nun dia. Hmm? Huruf nun. Hmm. Ba'da. Ba'da bina iha.
ala sigot ala sigotin Dia mudah, ifta'al mudah nggak ala boleh tanwin. ala sigoti ifta'ala. Ulangi dari wafi qismi ba, kita artikan aja. Wafi qismi al-ba, pada bagian huruf ba, Pada bagian huruf ba, kamu melihat fiil-fiil sendiri itu sendiri dirinya itu sendiri hmm, setelah dibentuk dibentuk atas sigoh atas bentuk sigoh. dibentuk atas sigoh ifta'ala. Nah, siga ifta'ala, ifta'ilu. Ini Om, pada bagian ba ini, yang ini nih, kedua. Ifta'al. Hmm, Nah, itu bagian ba. iya. Walakinnaka, ولكنك إذا نظرت إلى الأفعال بقسم جيم ها لم تجد تا لم تجد تاء افتعل ulangi. Ya mudaf. Lam tajid, لم تجد تاء hmm, افتع bukan. افتعل ها يا أستاذ Ceritain, kenapa jadi di majrur? Nggak ada لم yang تجد memajrurkannya. لم تجد تاء أستاذ. Hmm. Dia masuk, tapi mudaf. Maksudnya mudaf tuh nggak boleh Oh, ditanwin. setelahnya gitu. Jangan ditanwin. Lam tajid Karena ta'a diidofakan, disandarkan ke kata setelahnya. ke Lam ifta'al. tajid, Lam tajid ta'a ifta'ali. hmm? Lam tajid ta'a, Ta'a ifta'ali. tetap, dia tetap. Mudah-mudah. Oh, tetap. Ta'a ifta'ala. Nah, walakinnaka, kan tapi, Akan, akan tetapi kamu, jika kamu melihat kepada fiil-fiil di bagian yang ha, kamu hmm. tidak akan menemukan ta dalam ifta'ala Tak dalam bosan, if dalam tak. wazan ifta'ala. Hmm. Wa ra'aita makanaha Hmm. zalan. Nah, artinya apa? Wara'aita Dan, makanaha, dan kamu melihat tempatnya pada huruf dal. bukan. Tempatnya Kamu di huruf dal. kamu melihat tempatnya terdapat huruf Oh, kamu melihat tempatnya terdapat huruf dal. hmm, tempat wazan ifta'ala ini tak Iya, ditempati oleh huruf dal. ya. Wara'aita makanaha dalan. Kamu lihat Dal. tempatnya diduduki oleh huruf dal. Ada Ditempati huruf oleh dal. huruf dal. Hmm. Wa min dzalik, Wa min dzalika tastati'u an tas ta- tas tastanbitu an ada tastanbito an, bagus. an tastanbito anna kulla fi'lin salasi Bukan salah. salas eh, Bukan dibaca anna sa. sulasi Nah, anna anna kulla fi'lin. anna kulla fi'lin sulasiyin awaluhu za awaluhu zalun Hmm, au zalun au zayun bagus. idza buniya ala ifta'ala eh, Di tabattala sini tabaddala dimajhulkan. oh, tubdilu Hmm. Di fathah kalau mudhari' majhul, fathah sebelum akhir. tubdalu Hmm. tubdalu fihi tubdalu fihi ta'un Dia mudhaf, tidak boleh tanwin. Tubdalu fihi, tubdalu fihi ta'in. bukan. Jangan Nah, di majrur. Kalau Anda bilang mudhaf, artinya tidak oh ya. boleh tanwin. Nah, Ya, tubdalu boleh. fihi ta'i ifti'ala Jangan zalan. di majrur. Kenapa di majrur?
Ummu Oh iya, Yusuf. tahu ya Ustaz, tahu, tahu. Oh, dia sebagai apa tahu di sini? Itu bedalu fihi, tahu. Ada fi'il mudhari' Antara majhul. fa'il, fa'il. Abdalu berarti Iya, iya Ustaz. Dia itu, itu tadi, lupa. ini mudhari' majhul. Berarti Hmm. ta'u sebagai naib Naibul fa'il. marfu bi dhammah wa Iya, huwa mudhaf. Enggak boleh bahwa. tanwin. Kalau Anda bilang mudhaf, jangan ditanwin. Oke. Itu bedalu fihi ta'ul if ta'u ifti'ala dalan. Bukan, bukan ifti'alah. Ta'u Ta'u ifti'alu. bukan. Kita sedang Oh iya, tadi mudof, mudof, Ustaz. Mudof ya Ustaz. enggak wazan ini. Wazan Ifta'ala. ta'ala jangan dibaca ifti. Ifta'ala. Nah, Ifta, Ustaz. Ya Ustaz. Ifta'ala. ifta'ala jangan ifti. Hmm. Nah, ifti baru masternya Om. Ifti. Oh iya. Lagi, Ifta'ala. iza bunia. Tadi di mana ya? Hmm. Oke. Idza buniya ala ifta'ala tub tubdalu fihi ta'u ifta'ala dalan Hmm, wa misalu ifta'ala masdaruhu wa mustaqatuhu. gitu. Wa min zalik, Oleh ah, wa min zalika dari 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 hal demikian itu, tersebut dari hal tersebut kamu ta- sanggup, kamu dapat untuk tastanbita menyimpulkan menyimpulkan bahwasanya tiap-tiap fiil yang tiga di awalnya, yang awalnya dal atau da atau zai, jika dibangun di atas wazan ifta'ala, maka diganti dengan ta. bukan, bukan gitu. Maka diganti Maka, ta ifta'alanya maka ta ifta'alanya diganti dengan ta. Dengan dal. bukan Ya Allah. dengan dal. Mm-mm. Maka ta ifta'alanya diganti dengan dal. Nah, gitu deh. Dan contoh Bukan ifta'ala, contoh. Misal dengan ifta'ala masdarnya juga dan misal ifta'ala masdarnya juga, dan dan pecahannya. pecahannya. Jadi huruf taknya diganti dal pada masdar dan pecahan yang Dan lainnya. pecahannya. Berarti ini idda'a mudhari'nya apa? Mudorenya ida, ida'a, yad, yadda'i, Idda'i masdarnya id, uh, if, ifta'ala, yafta'ilu, ifti'alan, iddi'aan. betul. Idda'a. Ya kan digantikan taknya dengan Ya, dal pada ya, bentuk masdar. Isim betul fa'ilnya Ustaz. juga isim fa'ilnya. Hmm. Isim fa'ilnya menjadi Hmm. Apa isim fa'il dari idda'a yadda'i? hmm, ida'a, yadda'i, da'i, Bukan, bukan apa? jangan nyasar ke sulasi jangan. Ida'a, ada yadda'i itu, Idda'a yadda'i. Tuh. yadda'i, Diganti ya-nya dengan mim gitu aja isim fa'il. oh, ida'a, yadda'i, mud, mud, muddian, muddi, a, Diganti saja ya-nya dengan mim. Jangan diotak-atik mudhari'nya, hanya diganti ya dengan mim. Yadda'i. yadda'i, mudda'i. Nah, sesimpel itu kan. Oh gitu Isim tadi. fa'il. Jadi muter-muter. Um, Mudda'i. mudda'i diganti ya mudhari'ah dengan mim itu isim fa'il. Hmm. Mudda'i. Ya kan? Nah, Ustaz. Pecahan juga diganti tak dengan dal. Nah, sekarang bawahnya
وبقسم الهمزة. وبكسر الهمزة أفعال ثلاثي. Ini Mu Yusuf. Ya Ustaz. Wabiqismi diawali dengan huruf jar tuh Mm-mm. jar majrur Mm-mm. sebagai khobar, betul khobar yang dimajukan. Khabar muqaddam Setelahnya mubtada muakhar. muakhar marfu bi dhammah Ya, dan dia nakirah tanwin af'alun. kan. Wabikismi al-hamzah af'alun sulasiyatun Hmm, mabdu'atun bisadi bisadin bisadi. au bodin au ta'in au Nah, za'in. nah, sampai situ dulu. Pada bagian hamzah terdapat Pada bagian hamzah terdapat fi'il sulasi yang diawali dengan sod, dot, to, dan zo. hmm, Wafikismi al apa ini? Mim. Itu mim Ustaz. Atau tipis min al-ha'i. oh. Wa fi kismil al-ha'i taro al-af'ala nafsaha Hmm, nafsaha ba'da bina'iha ala ifta'ala. nah Walakin gitu. Pada bagian ha pada bagian ha kamu melihat fiil-fiil dirinya itu sendiri, itu bukan dirinya. sendiri Nah, fil-fil yang sama itu sendiri setelah dia dibentuk. setelah dia dibentuk di atas wazan ifta'ala. Ya. Hmm, Walakinnaka hinama candi nadoro yanduru tanzuru hmm. ila hadil af'al ila hadil af'ali bikismi al-waw la tajid ta'a La, la apa? la taj la tajid ta'a La-nya bukan penjazam di tidak oh beramal. la tajidu Hmm. la tajidu mutadi Ustaz ta'an berarti. Tadi, betul. La tajidu ta'a ifta'ala bal tajidu makanaha ta'in Kenapa dia majrur? makanaha Ada yang ta'in. memajrurkannya. Dia berarti to matajid Eh, makanan to'an tajidu makanaha ta'an. to'an. Ah, ta'an nakirah. Iya. Nakiratun Bal ditanwin. tajidu makanaha to'an. Hmm. Walakinnaka akan tetapi Akan tetapi kamu ketika kamu melihat kepada fiil-fiil pada bagian ini, pada bagian waw ini pada bagian waw ini, kamu tidak akan mendapatkan ta pada wazan ifta'ala, akan tetapi bahkan kamu men- mendapatkan tempatnya itu diganti dengan to. ha betul. Wa min dzalik. Wa min dzalika tahkumu Hmm. bi anna kulla fi'lin sulasiyyin awaluhu sadin aw Hmm? dad awaluhu Awaluhu nggak ada huruf awaluhu jar. sadun Hmm. awaluhu sadun aw dadun aw ta'un aw za'un. Iza. Idza buniya ala ifta'ala tab tabdalu Hmm. Jangan tubdalu sama kayak sebelumnya tubdalu dimajhulkan. tubdalu fihi ta'u ifta'ala ta'an ta'un Hmm. Betul. Ta'an ta'an. diganti dengan ta. Hmm. Dan demikian itu
hukum Wamin bahwa ya. Nah, karena itu kamu dapat menetapkan dari demikian itu kamu dapat menetapkan bahwasanya tiap-tiap fiil yang tiga yang awalnya shad, dhad, ta atau zo apabila dia dibangun di atas ifta'ala maka taknya itu diganti menjadi tak to. wazan, tak Tak wazan wazan. ifta'ala. Tak wazan ifta'ala diganti menjadi to. Hmm. Wa mislu ifta'ala fi dzalika masdaruhu wa mustaqatuhu. Dan eh, Semisal wazan dan ifta'ala, dan semisal wazan ifta'ala pada yang demikian itu yakni masdar dan masdarnya juga dan pecahannya juga dan pecahannya pecahannya diganti dengan huruf ta. huruf to. Nah, seperti ini lah. Seperti ini. Yang bagian It, ittala'a. ya Apa ya mudornya? Ittala'a, ya toli yattali. Ittala'a yattali. Masdarnya ittilaan ittila. I- ittila Apa namanya? Isim fa'ilnya mu'tila dari mudhari isim fa'il. oh, Yattali'u. tala ya toliu mu'to mu'toli Ya, mu'toli tinggal dibuang ya diganti mim. Yattali'u menjadi mu'toli mu'toliu hmm, muttali'un nakira mu'toliun muttali'un ini nakira. sim simpel Baca ulang al-bahsu tanpa diartikan. al-bahsu bikismil al-hamzah al-af'alu salas af'alun Enggak ada al-af'al, tidak af, ma'rifah ya. bikismil al-alif ya ini al-af salah af'alun sulasiyatun mabdu'atun bidalin au zalin au zayin wa fi kismil alba taro al-af taro al-af'ala nafsaha ba'da bina'iha ala sigoti ifta'ala walakinnaka idza nadarta ila al-af'ali bikismi al-ha lam lam tajid ta'an ta'a Hmm, ifta'al ورأيت betul. مكانها دالا ومن ذلك تستطيع أن تستنبط Hmm, أن كل فعل ثلاثي ulangi. Wa min dzalika ومن ذلك تستطيع أن أن تستنبط hmm, أن تستنبط أن كل فعل ثلاثي أوله دال أو ذال أو زاي إذا بني على افتعل tub tubdalu tubdalu fihi ta'u ifta'ala dalan wa mislu ifta'ala masdaruhu wa mustaqatuhu hmm, wa bikismi al, apa ini alif al hamzah hmm, af'alun sulasiyatun mabdu'atun bisadin au dodin au ta'in au dha'in wa fi kismi al hamz al ha ترى الأفعال نفسها بعد بنائها على افتعل ولكنك حينما تنظر إلى هذه الأفعال بقسم الواو لا تجد تاء افتعل بل تجد مكانها طاء ومن ذلك تحكم بأن كل فعل ثلاثي أوله صاد أو ضاد أو طاء أو ظاء
إذا بني على افتعل تبدل فيه تاء افتعل طاء ومثل افتعل في ذلك مصدره ومشتقاته. Nah, gitu Om Yusuf. Nanti ada waktu diulang-ulang sendiri Om biar lancar Om Nah, Yusuf ya. amin amin Ustaz. Bismillah. Sekian, barakallahu fiik Om Yusuf. Maafin barakallah Ustadi. Ummu Syamsi, tanpa diartikan al-ibdal. Nah, Ustadi. Bismillah. Al-ibdalu. Al-amsilatu. Al-amsilatu. Da'a. Idda'a. Idda'a. Ulangi. Kan ida. Da'a. Idda'a. Idda'a. Kan ida. Ulangi. Idda'a. Idda'a. Idda, betul. Idda. Zakara. Zakaro. Idzakaro. Idzakaro. Dilebur dengan dal. Idda. Idzakaro. Dal. Iddal. Idzakara. Idzakaro. Zalnya Idzakaro. zalnya dilebur lagi. Dal. Dalnya dilebur. Huruf zal. Zal ini zal. Zal. Da. Dilebur. Dal. 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 Idda. 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 Iddakara. Idzakaro. Lebih ringan. Zahama. Jahama. Iztahama. Iddahama. Izdahama. 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 Sahiba. Sohiba. Istahaba. Istohaba. Bagus. Daraba. Doroba. Iztaroba. Iztoroba. Ittaraba. 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 Iztoroba. Hmm. Tola'a. Ittala'a. Ittola'a. Nah, Zolama. Iztalama. Izzolama. nah. Al-bahth. Al-bahsu. Bikismi. Hamzah. Af'alu salasiyatun. Ulangi Mas Syamsi. Sulasiyatun. Af'al itu nakirah. Man'ud. Tanwin. Af'alun. Af'alun. Hmm. Af'alun sulasiyatun. Mabdu'atun. Bidalin. Awzalin. Awzayin. Wafi kismi. Alba'u. Wafi Taro. qismi mudhaf. Wafi qismi alba. Wafi kismi albabi. Alba'i. Betul. Wafi qismi alba'i. I. Taro. Al-af'ala nafsaha. Hmm. Ba'da bina'iha ala sigoti ifta'ala. Walakinnaka idza nadarta ilal af'ali bikismil jimi lam Hmm. tajid ta'a ifta'ala wa ra'aita makanaha dalan wa min dzalika tastati'u an tastanbita anna kulla fi'lin sulasiyin awaluhu dalun au dalun au ra au zayun. Ida bunya ala ifta'ala tabdulu fi Bukan tab ta'u dulu. Bukan tab dulu. tubdalu Dimajhulkan. Nah, tubdalu betul. tubdalu fihi ta'u ifta'ala dalan wa misalan ifta'ala Mis. Lu. wa mislu wa mislu ifta'ala masdaruhu
wa mustaqatuhu wa bil kismi da adai af'alun Hal itu nama tadi wa bi ya kismi wa bi kismi wa bi kismi da af'alun sulasiyatun mabdu'atun bisodi au dodi au ta'in itu nakira juga. Nakira tuh. au Bisadin. Ridho bisodi Allah. au dodin au ta'in au dha'in wa fi kismi ha taro al af'ala nafsaha ba'da bina'iha ala ifta'ala walakinnaka hainama tanduru ila hadhil Hi. Hinama. hinama tanduru ila hadhil af'ali bikismi wawi Betul. la tajidu ta'a ifta'ala bal tajidu makaniha Bukan. Kenapa di majrur? Makaniha. tajidu makanaha Hmm. do'an Oh. to'an wa min Hmm. dzalika tahkumu bi anna kulla fi'lin sulasiyin awalahu sodan Awwa. Awwa. awaluhu Hmm. sodan au Bukan sodan. dodin Kan? Bukan sodin sodan. Hmm. sodan Bukan. Kenapa dimansub? Nggak ada. dun au Hmm. sodun au dodun au ta'un au dho'un ida bunya ala ifta'ala tubdalu fihi ta'un ifta'ala ta'an wa Tubdalu. mislu Lagi tubdalu fihi. tubdalu fihi ta'un Enggak ditanwin dia mudhaf. Enggak boleh tanwin. tubdalu fihi ta'u Hmm. ifta'ala ta'an wa mislu ifta'ala fi dhalika masdaruhu wa mustaqatuhu Nah, Musyamsi coba tasrifnya. Madi mudhari masdar. Idda'a mudhari'nya apa? idda'a yadda'i Masdarnya masdarnya ida'an kan bukan idaan. Ini maksudnya ifti'alan. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. ida'an Id ibtida'an enggak pakai ta lagi. Idda'a yadda'i idda'a yadda'i idda'an kan bahasanya ifti itu masdar. Ifti ifta'ala yafta'ilu ifti'alan idda'a. idda'a yadda'i iddi'aan Nah, gitu. Sesuai wazan tetap sesuai wazan iddi'aan. Isim fa'ilnya isim fa'ilnya da'iun enggak kena jangan nyasar ke sulasi, jangan. Enggak usah di sulasi lagi yang ini. isim Idda'a fa'ilnya idda'an bukan. da'iun Ya, isim fa'il dari selain 3 huruf dari mudhari'nya. Idda'a idda'a yadda'u bukan, tadi udah betul. Idda'a idda'a yadda'i nah itu udah betul, jangan dirubah-rubah. Idda'a yadda'i idda'a ya kan. yadda'i Sekarang isim fa'il dibuang ya mudhari'ahnya diganti mim. ya mudhara'nya diganti mim mida Diganti. Ya mudhari' dibuang, hilangkan, hapus.
Ma. Ya mudorot. Diganti ma. Mim. Dhammah. Muddaan. Jangan di otak-atik mudorotnya. Tetap. Yadda'i. 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 Muda'in. Nah gitu. Kenapa diganti-ganti? Cuman ya-nya saja dibuang. Mudda'in. Gitu. Mudda'in. Nah. Sekarang iddakara. Iddakara. Iddakaro. Yaddakiru. Muddakirun. Nah gitu. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Muddakir. Mudzakir. Izdahama. Izdahama. Yajdahimu. Masdar. Muzdahimun. Nah, masdarnya setelah mudhari. Izdahama yazdahimu. Izdahama. Yajdahimu. Hmm. Mujdahimun. Masdar. 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 Salah ya pilot ibtialan. Ah, Ijdahama. Yajdahimu. Ijtima'an. bukan. Bakar om. Izdahama. Yazdahimu. Izdahimu. Musyamsi masdarnya belum ketemu. Izdaha. Izdahama. Yazdahimu. Izdihaman. Nah, itu dia. Izdihaman. Harus fa'ilnya muz. Isim fa'ilnya muzdahimun. Nah, muzdahim. Asyari muzdahim. Jalan raya itu ramai. Muzdahim. Ya kan? Nah, Ustaz. Orang bawahnya tuh. Istohabah. Mudore. Istohaba. Istahaba. Yastahibu. Yasto. Masdarnya isto. Istahaba. Yastohibu. Istihaban. Terus. Ittola'ah. Ittola'a. Yattoli'u. Ittila'an. Nah, isim fa'il. Isim fa'ilnya mut muttoli'un. Idzalama. Idzolama. Yadzolimu. Masdarnya idzilamun. Betul. Isim fa'il mudz. Isim fa'ilnya mudzolimun. Nah, bagus Umur Syamsi, syukran. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Mukarrina dah bagus. Al-amthilatu. Udah, Kak. Tafadhali. Al-amsilatu da'a. Da'a. Bentar, Kak. Tafadhali. Para. Zakara. Da'a, da'a, idata'a. Gitu. Belah kiri. Ya. Da'a. Gimana, Kak? Dari kanan ke kiri ya. Ya, dari kanan ke kiri. Nah, nah. Da'a. Idda'a. Idda'a. Nah, taknya diganti dal kan. Ya. Terus. Zakara. Zakara. Iztakara. Iddakara. Bagus. Zahama. Zahama. Iztahama. Izdahama. Nah, sekarang diganti to. Taknya. Sahiba. Sohiba. Istahaba. Istahaba. Daraba. Daroba. Ittaroba. Ittararoba.
Tola'a. Tola'a, ittala'a, ittala'a. Zalama. Zalama, iztalama, izzalama. Iya, Pak. Sekarang dibaca. Betul? Al-bahtu bikismi amzah af'alun sulasiyatun mabdu'atun uh, bidala auzala auzaya Bida, biharfu jar. Bidalin. bidalin auzalin auzayin wa fi kismi ba tara al af'ala nafsaha ba'da binaiha ala siwati ifta'ala. Walakinnaka iza nazarta ilal bi af'ali bikismi ha lam tajid ta'a ifta'ala. Wa ra'aitu maka Kalau itu bukan saya. ini nak Ustaz. Wa ra'aita maka naha dalan. Wa min zalika tastati'u antas antas tani tanit tato Istanbita. Istanbata. tan tanbato anna kulla fi'li sulasin awaluhu dalun au zalun au zayun iza buniya ala ifta'ala taba dalu Bukan. fihi Ada maklum. Dimajhulkan sih. Dimajhul. tu badalu fihi taun ifta'ala Ya. dalun Mudaf, nggak boleh tanwin. Tubdalu fihi. tu badalu fihi ta'u ifta'ala dalun wa Dalan. mislu ya dalan wa mislu ifta'ala masdaruhu wa mustaqatuhu wa bikismi amzah apa ini amzah Bisa. af'alun sulasiyatun mabdu'atun bi sodin au dodin au ta'in au zo'in wa fi kismi waw ya bukan tara tara al af'a tara al af'ala nafsaha ba'da binaiha ala ifta'ala walakinnaka hinama tanzuru ila hazihil af'ala bikismi ila hazihil af'ali bikismi waw la tajidu ta'a ifta'ala bal tajidu makanaha ta'un Nah, dimajrur. Bal tajidu makanaha. Bal tajidu makanaha ta'an. Ta'an. Maf'ul bih yang kedua. Ta'an. Dari tajidu. Wa min zalika tahkumu bi anna kulla fi'li sulasi awaluhu sodun au dodun. Wa min zalika. Wa min zalika tahkumu bi anna kulla fi'lin sulasiin awaluhu sodun au dodun au ta'un au za'un iza buniya ala ifta'ala tubadalu fihi ta'u ifta'ala ta'an wa mislu ifta'ala fi zalika masdaruhu wa mustaqatuhu. Nah, sekarang ditasrif Maldi, mudhari, masdar, isim fa'il. Idda'a. Idda'a yadda'i.
Hmm. Isim fa'il mudda'i. Masdar. Idda'a id idda'a Iddi. iddi'a apa ya? Yun. Iddi'a. An. Iddi'a an. Oh, an gantian. Iddi'an. Iddakara. Izdak iddakara yaddakiru muddakirun Hmm. iddikaran. Naam. Izdahama. Izdahama muzdahimun. Mudhari'nya bang. Ayah. Izdahama. Izdahama yazdahimu muzdahimun. Izdah Masdar. izdihaman. Naam. Stahaba. Istahaba yastahibu mus mus musto musto mus tepat yasta yastahibu mustahibun Masdarnya mustahibun istihabun Naam. Ittaraba. Ittaraba. ittarama yattaribu muttaribun ittirabun Bagus. Ittala'a. ittala'a yattali'u muttali'un ittila'un Izzalama. izzalama yazzalimu muzlimun muzlimun Muzzalimun. muzzalimun Izzalama yazzalimu. muzzalimun kemudian Masdarnya. masdarnya izzilamun Nah, syukran. Makarina ahsanti Om. apa enggak alhamdulillah Ummu Halim. Hadirah. Ustaz, Al-amsilah. Al-amsilatu da'a idta'a idda'a zakara zakara ittakara idzakara iddakara Nah, hama istahama zahama izdahama izdahama bagus. Sekarang sahibah. sahiba istahaba istahaba ittahaba Daraba. doroba iz ittoro ittaroba ittoroba Hmm. tol'a it ittala'a ittola'a Hmm. Zalama. zolama ittalama izzolama izzolama Nah, al-bahsu Om. al-basu bikismin alif hamzah af'al af'alun sulasiyatun mabdu'atun bidalin au zalin au zain Hmm. wa Zayin. Zayin. au zain wa fi kismin ba tarol tarol lihatlah tarol al af'ala nafsaha ba'da binaiha ala sigotin ifta'ala walakinnaka idza nadarta ilal af'ali bikismin ha lam tajid ta'a ifta'ala
wa ra'aita kamu akan melihat makanaha dalan wa min dzalika tastati'u an tan an tan an tastanbato Kan? an Dan an tastan tas tastan batu ba antan antas tanbato dan apa tadi ya? tasrifkan wazan istaf'ala. Yastafilu tastanbito Nah, bi bukan ba. ye antas tanbito an pula fi'lin sulasi Anna au an an jid. anna pula fi'lin sulasi Nak au at awaluhu dalun an au anna kulla lagam anna kulla anna pula pula fi'lin yes nakira. fi'lin fi'lin sulasin Betul? awaluhu bukan ya apa Ustaz sulasi sulasin Betul. Anna kulla fi'lin sulasiyin Heeh. Anna kulla fi'lin sulasiin awaluhu awalnya dalun au zayun idza bunia ala ifta'ali tab hmm. tubdalu fihi ta'u ifta'ala dalan wa mislu ifta'ala masdaruhu wa mustaqatuhu Hmm. wa atas wa bi kismin hamsa af'ala sulas Mudaf. af'ala Wabiqismi mudaf itu tidak boleh tanwin. wa bi kismi hamsah af'alu Nakira sulasia di sini. Nakira. kira kan mudah berarti tidak tanwin af'alu Nakira tanwin. Maksudnya nakira bisa ditanwin. af'alun sulasiyatun mabdu'atun bisodi au dhodi au Wadin. ta'i bisodin au dhodin au ta'in au dho'in wa Hmm. fikis wa bikismiha tarol af'ala nafsaha binaiha Maknanya ba'da binaiha ala af iftiala dan ala ala. ifta'ala ala Hmm. ifta'ala walakin inama ketika tanduru ila hadi af'alu bikismin Ila af'ali bikismi wawu la tajid ta'an ifta'al la la tajid apa tajid kan dia tidak menjazmkan. Nah, di sini bukan huruf penjazam. tajidu Hmm. la tajidu tidak menjumpai ta'an tadi ta'an ifta'ala Bukan. Ini mudah. La tajidu ta'a
jangan ditanwin sebab diidhafakan ke setelahnya ta'a ifta'ala. Ta'ala. La tajidu ta'a ifta'ala. Kok nggak kasrah Ustaz? Nggak ifta'ali. Ta'a ifta'ala. Karena dia bentuknya tetap mabni itu ifta'ala Wazan itu ya. wazan. Bal tajidu makan makan naha to'a to'a Ro'an wa nakir om. to Ro'an. to'an wa min dalika tahkumu bi an kula Bi'an. fi'lin Hah? bi an bi anna apa bi an Ustaz? Bi anna kula Karena setelahnya isim bukan an. Kalau setelahnya mudhari bi'an yaqra'a baru tuh sukun. Ini tasydid bi'an kullah ini fi istilahnya isim ya kula ini kula wa isim min bukan fi'il. Isim wa menyeluruh. min dalika tahkumu bi annahu kula fi'lin sulasin awaluhu sodun au au dodun au taun au daun idza buniya ala ifta'ala ini mabni juga ifta'ali apa ifta'ala Ustaz? Ifta'ala Ta'ala tetap ya. ifta'ala tubdil tubdil tubdalu Kan fihi dimajhulkan tubdalu fihi saha fi nah, ini taknya fihi ta'u ini aibul fa'il bukan Ustaz nak ta'u bukan naibul tubdalu fa'il. fihi ta'u ifta'ala to'an wa mislu ifta'ala fidzalika masdaruhu wa mustaqatuhu. Nah, sekarang tasrif nih. Muhalim idda'a mudhari'nya apa? Id, idda, id, idda'a, idda'a yaddi'u. Bukan. Bukan yaddi'u. Kan wazannya apa tuh? If ta'ala. Id, oh ini, da'a, id ta'ala, yat, yatta'ilu, 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 Berarti yatta'ilu, idda'a mudhari'nya apa? idda'a, itta, itta'a, yatta'a. Jangan ke sini-sini jangan. Jangan ke sini-sini Oh, jangan. Idda'a. Da'a, idda'a, idda'a, yad, idda'a, yad, ifta'a, yaf, ya, bentar, Ustaz. Ini muhalim If, hafalkan nih wazannya. If ta'ala yafta'ilu ifta, i'alan. yafta'ilu, ifta'alan. Tadi apa, Ustaz? Idda'a, yaddi'u, Dan bukan yaddi'u. Ifta'ala yaftah. notanya masih, yaf, yatta'ilu, Berarti idda'a idda'a, yadda, ya, yad, yadda, ya, kok tanya masih susah ya. Yaddatil ada ifta. tanya diganti semuanya kan tadi di keterangan wa mislu dzalik wa mislu ifta'ala fi dzalika masdaruhu wa mushtaqatuhu dibuang taknya jangan dipakai lagi idda'a jangan lihat ke sini jangan lihat fokus ke sini tuh idda'a yad Di'u. bukan Yaddi'u. bukan bukan
Idda. Kan tanya dihilangin. Yad, yad, Tetap wazannya seperti ini. Tinggalkannya diganti dal gitu. Fa-nya diganti dal. Tanya diganti dal. Kan tidak. Id, idda, ifta'ala. Ifta'ala. Idda. Akhirnya apa? Idda ayah. Angel mentok. Coba di Ifta, dengan benar matinya Halim. Idda'a. idda'a. Nganu double. Ada apa? Tasdid. Nah, Idda'a. Kan nggak ifta'ala. bisa bikin yang lain. Fi'il mudhari saja. Idda'a. Yad. Yaddi'u. Belum Ifta'ala. tepat. Yafta'ilu. Ifta'ala yafta'ilu. Idda. Apa Ustaz? Ifta'ala yafta'ilu. Idda'a yafta'ilu. Yafta. Yadda. Yadda. Yadda'iu. Berat. Kalau yadda'iu berat. Dia dhammahnya muqaddarah. Yad. Yadda'i. Itu ketemu. Yadda'i. Yadda'i. Idda'a. Yadda'i. Idda'a yadda'i. Sekarang iddakara. Iddakaro yaddakiru. Bagus. Izdahama. Izdahama yajdahimu. Istahaba. Istohaba. Istohaba yastohibu. Taraba. Ittoroba yattoribu. Ittala'a. Ittola'a yattoli'u. Bagus. Sekarang masdar dari ittala'a. Masdarnya apa tuh? Ittala'a. Ittola'a ittila'un. Bagus. Izzalama. Idzolama ittilamun. Mudhari. Izzalama. Idzolama yadzolimun. Yadzolimun. Nggak ditanwin mudhari mah. Nggak boleh tanwin. Nggak ada yang mudhari. Izzalama. Yadzolimun. Yadzolimu Ustaz. Astagfirullah. Izzalimu. Ulang nih dari idda'a. Masdar. Madi. Mudhari. Idda'a. Da'a yad yaddi'u. Yaddi'u. Bukan. Jadi sudah betul. Benar sebentar. Idda'a. Idda'a yadda'u. Bukan. Bukan yadda'u. Aduh tadi kok bisa betul Ustaz ya. Nah, Idda'u. Idda'u. idda'a. Yadda. Oh iya, yadda'iu. Berat. Sakil. Yadda'i'u. Yadda'i. Nah, itu. Idda'a yadda'i. Masdarnya Masdarnya iddi'a'u. nakirah. Iddi'a'un. Nah, gitu. Syukran. Halim la ba'as. Bukan Ustaz. Janganlah Ba'as. khair Ustaz. Awas Ibu salah Rida. jatuh. Fadhali Om.
Hadiri. Muridah ada? Hadir Ustaz. Al-ibdal, al-amthilatu. Al-ibdalu. Al-amthilatu. Da'a. Idda'a. Idda'a. Nah, zakara. Zakara. Takara. Dakara. Zahama. Zahama. Tahama. Dahama. Sahiba. Sahiba. Istahaba. Istahaba. Daraba. Daraba. Idtaraba. Idtaraba. Nah, Tala'a. Ittala'a. Ittala'a. nah, Zalama. Iztalama. Iztalama. nah. Al-bahthu. Al-bahsu. Bikismi hamzah af'alun salasiyat mabdu'atun namsat Sulasi. af'alun sulasiyatun mabdu'atun bidalin au dalin au zayin wa fi qismi ba taro al af'ala nafsaha ba'da bina'iha ala sighati ifta'ala walakinnaka idza nazarta ilal af'ali bi qismiha lam tajid ta'a ifta'ala wa ra'aita makanaha dalan wa min zalika tastati'u an tastanbita anna kulla fi'lin sulasiyin awaluhu dalan au zayan au zai awaluhu dalun au zayun iza bunya ala ifta'ala tubdalu fihi ta'un tubdal ta'an ifta'ala dalan wa mislu Iza bunya ala. Yang kata? iza bunya ala ifta'ala tubdalu fihi ta'un ta'u ifta'ala Oh, dia. dalan namsa Betul. ta'u ifta'ala dalan wa mislu ifta'ala masdaruhu mustaqqatuhu Wa mushtaqqa. mustaqqatuhu wa bikismi ini amzah wa bikismi amzah af'alun sulasiyatun mabdu'atun bisod au dod au to au zo wa fi kismi ini apa ini ha tarol af'ala nafsaha ba'da bina'iha ala ifta'ala walakinnaka hinama tanzuru ila hazil af'ali bikismi waw la tajidu ta'a ifta'ala bal tajidu makanaha qa'an wa min zalika tahkumu bi anna kulla fi'lin sulasiyin awaluhu sod au dot au to au zo iza bunya ala ifta'ala tubdalu fihi ta'u ifta'ala qa'an wa mislu ifta'ala fi zalika masdaruhu mustaqqatuhu. Nah, tasrif nih. Muridah, madhi, mudhari, masdar, sim fa'il. Idda'a. Idda'a yadda'i iddi'aan Isim fa'ilnya mudda'i nah mudda'i. Iddakara
iddakaro yaddakiru iddikaron muddakirun. ازدحم Izdahama yazdahimu izdihaman muzdahimun. صاحب Istahaba yastahibu istihaban mustahibun. ضرب Idtaraba yadtaribu idtiraban mudtaribun. طالع اطلع Ittala'a yattali'u ittila'an muttali'un. إذ ظلم Iztolama yaztolimu iztilaman muztolimun. أنت berida barakallahu fiik. Itu berkolot Ustaz. Sampai sini coba kita merujaah hari ini al-ibdal, perubahan huruf ta wazn ifta'ala dengan dal atau ta. Jumpa lagi insyaallah hari Senin insyaallah materi ini. Syukran semuanya. Ummu Hafsah sehat Ummu Hafsah? Simak beliau. Naam Allah wa taqabbal minna subhanakallah. Ustaz, cuma lagi di depan kompor. Fadhal ya. Nyimak aja. Naam. Afwan. Naam. Syukran semuanya Ummu Yusuf, Ummu Syamsi, Ummu Ridha, Ummu Ya Halim. Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Mutalaah sendiri biar lancar. Insyaallah Ustaz. Syamsi juga. Nah, Wassallallahu Ustaz, ala amin. wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallah.